গোটা বিশ্বে এই মুহূর্তে সবথেকে শক্তিশালী সেনা রয়েছে আমেরিকার। বিশ্বের নানা দেশে আধুনিক অস্ত্র সরঞ্জাম সরবরাহ করে থাকে আমেরিকা। সারা বছর এই অস্ত্র সরঞ্জাম সরবরাহ করে দেশের অর্থভাণ্ডারকে সুরক্ষিতও করে আমেরিকা। কিন্তু বর্তমানে পরিসংখ্যান বদলাচ্ছে। অস্ত্র সরবরাহকারী দেশগুলির মধ্যে দ্রুত সামনের সারিতে উঠে আসছে ভারতের নাম। 3টি যুদ্ধজাহাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে কলকাতায় এই তথ্য দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার 21শে জুন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দরে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে এই 3টি যুদ্ধজাহাজকে নৌবাহিনীর বহরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই 3 যুদ্ধজাহাজ হল যথাক্রমে আইএনএস দুনাগিরি, আইএনএস অগ্রায় এবং আইএনএস সংশোধক। একেবারে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই 3টি যুদ্ধজাহাজ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 2014 সালে সরকার গড়ার পর প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যার ফলস্বরূপ 2014 সাল থেকে প্রায় 40,000 কোটি টাকার প্রতিরক্ষা সামগ্রী উৎপাদন হতো দেশে। আর 2026-এ সেই পরিসংখ্যান বেড়ে দাঁড়িয়েছে 1,80,000 কোটিতে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রতিরক্ষা উৎপাদন যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে প্রতিরক্ষা সামগ্রী রপ্তানি করা। 2014 সাল পর্যন্ত প্রায় 700 কোটি টাকার প্রতিরক্ষা সামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করা হতো, যা আজ বেড়ে দাঁড়িয়েছে 40,000 কোটিতে। কি বলেছেন প্রধানমন্ত্রী, শুনবো। सरकार बनने के बाद हमने स्थिति को बदलने का संकल्प लिया। इसके लिए नीतियों के स्तर पर बड़े रिफॉर्म किए गए। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई। इन प्रयासों का परिणाम है कि आज रक्षा क्षेत्र में डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की नई संभावनाएं बनी है। 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और साथियों, एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है। 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था, 700 करोड़। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। भारत में बने रक्षा उपकरण अब दुनिया के 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं। साथियों, आत्मनिर्भरता की यात्रा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मेरे हिसाब से तो अभी ये शुरुआत है, लेकिन 12 साल में जो प्रगति हुई है वो ये बताती है कि जब नीति स्पष्ट हो, जब दिशा ठीक हो, जब साथ साथ मिलकर काम करें, तो देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। साथियों, जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है। और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है।
তিনি আরো বলেন, আমাদের সামরিক শক্তি বিশ্বের জন্য বাজার হয়ে উঠতে পারে না। আমাদের শক্তির পরিচয় বিশ্ববাজার হয়ে ওঠার মধ্যে নয়, বরং আমাদের আত্মনির্ভরতার মধ্যে নিহিত। ভারত উৎপাদক হতে চায়। যেদিন আমরা উৎপাদক হব, সেদিন আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীও হব। পাশাপাশি পূর্ব ভারতের এই বিকাশ কর্মসংস্থান বাড়বে বলেও দাবি করেন মোদি। কি বলছেন শুনবো। साथियों, आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की पहचान विश्व के बाजार बनने से नहीं है। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है। भारत निर्माता बनना चाहता है, और जिस दिन निर्माता होंगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ যে 3টি জাহাজের কমিশনিং হয়েছে সেগুলির নির্মাণে 200-রও বেশি এমএসএমই অবদান রেখেছে। আমরা কল্পনা করতে পারি এই 200-রও বেশি শিল্প ইউনিট এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলিতে কত বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এখন সময় এসেছে ভারত সমুদ্র শক্তির বিকাশের পরবর্তী পর্যায়ে প্রবেশ করুক। এই লক্ষ্যেই ভারত জাহাজ নির্মাণ শিল্পের জন্য একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে চলেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে একাধিক নীতিগত সংস্কার করা হয়েছে। দেশীয় উৎপাদনের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ মেরামত, জাহাজ পুনর্ব্যবহার বা রিসাইক্লিং এবং এমআরও ক্ষেত্রগুলিতে একটি বৃহৎ জাতীয় মিশনের অংশ হিসেবে দেখা যাচ্ছে। কি বলেছেন মোদি, শুনবো। जिन 3 जहाजों की कमीशनिंग हुई है, उनके निर्माण में 200 से अधिक एमएसएमईज ने योगदान दिया है। हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में इन 200 एमएसएमईज में, इन लघु उद्योगों में रोजगार पैदा हुआ होगा। साथियों, अब समय आ गया है कि भारत समुद्री शक्ति के अगले चरण में प्रवेश करे। इसलिए भारत ने शिप बिल्डिंग के क्षेत्र के लिए एक नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ना शुरू किया है। हाल के वर्षों में अनेक पॉलिसी रिफॉर्म्स किए गए हैं। घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं, और शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, शिप रिसाइकलिंग तथा एमआरओ को एक बड़े राष्ट्रीय मिशन के रूप में देखा जा रहा है। जिन 3 जहाजों की कमीशनिंग हुई है, उनके निर्माण में 200 से अधिक एमएसएमईज ने योगदान दिया है। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।